ବଳେ ବଢ଼ିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଲେ ଏ ସମୟଟା ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସମୟଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ସେ ମର୍ମନ୍ତୁର ସମୟର ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗ। ମୋର ସବୁ ଆଶା, ସବୁ ଖୁସି, ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ମଉଳିଗଲା କାଶ୍ମୀରର ପେହେଲଗାମ ସେଇ ବୈଶାରନ୍ ଘାଟିରେ। आर्मी ऑफिसर बड़ पुओ को पुलिस ऑफिसर कर इच्छा था सान पुओ को इंडियन आर्मी रे भर्ती करने कि पूर्व आतंकवाद गुड़ी मो सान पुओटा मरीगला। से दिन ठार मु शपथ करी मो देहरे शेष रक्तबिंद थिबा पर्यंत आतंकवाद विरुद्ध मु संकलन करी विरुद्ध लड़ाई करी। पहलगाम आक्रमण बदला आम सरकार निश्चय